الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمنهج الهادي محمد يا الله صلاة الله yang kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, terkhusus Akhina Habib Yahya Al-Qadri, Sahibul Bait, Haji Supono sekeluarga, Ustaz Musti, Ustaz Sulaiman, Haji Mashkur, Haji Rashid, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Dzikir dan Salawat Subuh Keraksaan yang akan menyampaikan kajian pagi hari ini Astagfirullahaladzim, karena kita kedatangan tamu, maka Astagfirullahaladzim sebagai penerjemahnya. Jadi Astagfirullahaladzim terlibat dari maka supaya apa yang akan disampaikan juga masuk, yang terjemahnya separuh-separuh, termasuk apa yang disampaikan, jadi masuk semuanya, dapat semuanya. Nah, alhamdulillah fi hadha sabah yahdur ma'ana akhina al-ustadz Syekh Muhammad Hasan Al-Aulaki
walafiah. Dan tidak panjang lagi kami berdiri di sini, beliau akan menghadiri majelis yang termasuk murid beliau juga, Habib Abdullah bin Abdurrahman Ba'ali, nanti malam di kediamannya di Alas Tengah. Maka hadirin ikhwan, bila tidak ada uzur, ba'da salatul isya jam 8 kita baca maulid bersama sama muslimin. Oh ihya ul muslimin. Nah, saya bingung sekarang ada suban, ada ihya. Bersama ihya ul muslimin, undangan laki perempuan, muslimin dan muslimat, boleh bawa 2, 3, 4, boleh bawa semuanya. Nah, itu saja dari saya untuk mempersingkat karena waktu juga singkat. Malam ini pengajian, besok sudah harus menghadiri acara di Malang. Jadi mungkin saya antar besok di rumah deh. Positif di pondok. Ya masih ada. Positif. Kalau tidak positif dipindah. Tidak positif. Bukra salamun dari Ma'had indana di Ma'had Marhum Ali bin Abdul Al-Juhri. Araftum mana? Bukra sabah sama hada mungkin. Ada kerja Ali bin Abdul Al-Juhri. Kan bayar. Kalau di Ma'had ini Ali bin Abdul Al-Juhri. Ashabna fi dar. Tufi. Lagi Ibnu Alan mudir di Ma'had. Baik, insya Allah saya Muhammad juga berkenan hadir di pondok sebelum keberangkatan ke Malang mungkin. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berkenan kepada Haji Supono, Sahibul Bait ismu Haji Supono. Nah, Allah doa menunggu doa supaya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, harta, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarganya berkah. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Di YouTube bagus. Kalau gitu tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة وفي هذا البيت المبارك أن يجمعنا بعد طول الأعمار في مستقر رحمته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. بداية الكلام نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا من غير سابقة اختيار منا. الله سبحانه وتعالى عندما يسوق العبد إلى الطاعة ويقدر له فعل الخيرات إنما هو باختياره سبحانه وتعالى للإنسان، وليس للإنسان إلا مباشرة ما قدره الله سبحانه وتعالى. وبعد حمد الله سبحانه وتعالى الشكر موصول للحبيب محمد شوقي الحبشي جزاه الله خير الذي استضافني في هذه البلاد.
ولولا هذا السيد ما جئت إلى هذا المكان ولا التقيت بكم. وثالثا الشكر موصول لصاحب البيت جزاه الله خير الذي أقام هذا المجلس في هذه الساعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له كل ما تمناه وكل ما نواه وكل ما أمله إن شاء الله من هذا المجلس وفوق ما أمله إن شاء الله. وإذا كان هناك كلمة تقال في هذا المقام فهي كلمة قالها أحد الصالحين رحمهم الله، قال فيما قال: من أراد أن يعرف منزلته عند الله تعالى فلينظر أين وضعه وبماذا شغله. لو نظرنا إلى أنفسنا أين وضعنا الله سبحانه وتعالى، وضعنا في مجالس الذكر. وبماذا شغلنا سبحانه وتعالى؟ شغلنا بذكره. فالحمد لله الذي اختار لنا هذا الخير وهذا الفضل وهذا الإحسان. هذه علامة من يريده الله سبحانه وتعالى للخيرية في الدنيا وسعادة الآخرة. ثم هذا المجلس وسائر المجالس التي تذكر فيها الله سبحانه وتعالى العبرة فيها ليس بعدد الحاضرين ولا بسعة المكان وجماله، وإنما العبرة بما يدار في هذا المجلس. فرب مجلس كبير في عدده عظيم في بنيانه غير مشهود عند الله سبحانه وتعالى، ورب مجلس صغير لا يذكر في الدنيا تشهده الملائكة في السماء. هذا بنوع ما يدار في هذا المجلس. فكلما كان المجلس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لهذا المجلس الفضل والشأن عند الله. ما تحبتوه معي معدة وأحمل لكم بشارة زفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضر هذه المجالس. وهذه البشرى لو كانت تباع وتشترى في سوق العرض والطلب ما يستطيع الإنسان أن يدفع ثمنها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى ثمنها في متناول كل إنسان. ما هي هذه البشرى؟ هذه البشرى يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لله سبحانه وتعالى ملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، وظيفتهم أنهم يبحثون عن مجالس الذكر، لا يبحثون عنها في المساجد فقط، بل يبحثون في الشوارع وفي الحارات وفي كل مكان. قال: إن لله تعالى ملائكة سياحون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله مثل هذا المجلس، ملائكة سياحة في هذا الطريق رأت مثل هذا المجلس، قال: فإذا رأوا مجلسا تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم، الملائكة تحف الحاضرين. أعيننا اليوم يمكن لا ترى الملائكة، لكن مصداق كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرنا أن هذا أمر حق. قال: فيحفونهم. طيب بالله عليك كم قيمتي وقيمتك عندما يرسل الله الملائكة لتحفنا وتحف مجلسنا؟ القضية ليست بالأنساب، والقضية ليست بنوع المجلس، والقضية ليست بأشكال الناس، وإنما القضية بما عقد عليه المجلس وبما نوي له هذا المجلس. قال: فيحفونهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. طيب كم بين الأرض والسماء؟ هذه المسافة كلها تمتلئ بالملائكة من الأرض إلى السماء، وتستمر هذا المحف حتى ينتهي المجلس. فإذا انقضى المجلس عرجت الملائكة إلى السماء فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syekh Muhammad Al-Aulaki Hasan Al-Aulaki min Yaman, min Aden, dari kota Aden nih keberangkatan. Aku belum secara
lengan secara lengkap nih kan secara ringkas nih kawan. Iki kawan intine gelek karo di mbiyen sing ngaki gelek kasa semer ngaki gelek bunyaan kata-kata malaikat iki bener iki kawan bahas malaikat kok. Nega Syekh Hasan bin Muhammad Al-Awlaki menyampaikan pembukaan kepada kita semua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, mentakdirkan kita datang ke majelis ini hadir dengan ilmu. Kita niatan di pagi ini niatan untuk mencari ilmu, dan juga beliau menyampaikan terima kasih kepada yang memberikan tempat Haji Muhammad Supono. Kayak dua aki gelak para rabu brother. Tak kira lengkap sih nggak gelak kalau bukan pula. Kan kini kan kun kening sekak setir nih kawan. Jadi pak ada banget. Mak Rosro terjemah nih. Seumur umur tak teron neng mono. Tapi kun, napa nyaman sebas persis kasar habis para rabu brother. Ini banyak orang nih sampai yakin dulu nih kan. Mudah-mudahan kita di rumah ini kata beliau kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin. Kita datang ke tempat ini adalah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menempatkan kita, mereka pas bahasa Indonesia, udah bahasa Madura boleh anu. Di mana kita diletakkan kata beliau? Kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat zikir, di tempat-tempat ilmu. Ini sudah takdir daripada Allah yang mentakdirkan kita datang ke majelis-majelis. Belum tentu saya lain, ini tambahan, yang mau beda tambahan. Anu gini, bonus di ziyadah masih miskin. Lah terus ziyadah Senin, ziyadah Selasa. Neka banyak tambahan dari bulan ini kan. Kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis zikir. Ini adalah suatu keberuntungan. Untung ngembian neka. Hendakku hadir majelis ilmu. Belum tentu orang selain. Pas bisa anak ambian neka belum tentu. Paling hulaku sibuk ceket edung mari bojong kadang tak sok buat sibuk sing arek-arek, sibuk sentar ke pasar kan seneng kan ketambahan iki. Neka termasuk orang-orang yang beruntung kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis zikir. Kata beliau ibrah neka intina para rabu beratretan ibrahnya kita ini tidak banyak yang hadir. Kita ini orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang sedikit yang hadir tapi kita dibanggakan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk dari malaikat lah. Oh kon mau malaikat aku mau nebito, beda mau 20 kali sebut lagi kesan beliau. Mereka banyak. Dan juga busro, kabar gembira daripada kita semua. Seperti ini tidak ada yang bisa membeli majlis-majlis seperti ini. Tak bisa beli. Hadir kau lu sareng ajunan saja. Jadi kita tak bisa beli. Kalian bisa para bu para ternyata. Karena ini kan sudah kabar gembira. Termasuk orang-orang yang beruntung kata beliau. Beliau mengatakan mengutus malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan untuk menghadiri majlis-majlis semua. Kau lu sareng ajunan setuju neka kelilingin para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh neka gelak bade selopon neka berapa berapa neka Syekh Hasan Muhammad Hasan Syekh Muhammad Hasan Al-Awlaki juga berterima kasih kepada Habib Syauqi karena kalau bukan Habib Syauqi beliau tidak bisa hadir ke majelis ini. Sudah menerima beliau berterima kasih karena sudah diberikan tempat dan juga laku ya terakhir. Ini kan alhamdulillah, ini ketamoy. Ini kamu tamoy ini kan, masya Allah para lembut. Kan gitu. Ini kan salbut, ini kan cerita. Terjemah salbut, ini kan gitu. Ya, cek boleh datang kantong. Makanya Mas Roh terjemah ini. Tahu sini kata ada datang. Salam Muhammad.
bulan niat hadir. Apa boleh bilang panglo biji Yahya ini ketambahan. Panglo biji Yahya boleh berapa? Ketemu biji Yahya boleh lebar tegang biji Yahya ketemu biji Yahya. Ustaz, 2 hari sampai tak datang. Aduh, iya. Kenincan aja anak biji Yahya. 2 hari sampai Ustaz tak datang. Ini keluar dari pembahasan. 2 hari sampai Ustaz tak datang. Karena kemudian bilang sidang bukti kak, mun bisa hadir majlis ilmu, berlaku mun bisa. Kemudian tak hadir tuh, mun boleh jadi torok sih. Mudah-mudahan nanti. Beliau juga mengatakan seperti majlis-majlis ini, malaikat mengelilingi dengan niat kita hadir ke majlis ini, banyak malaikat yang mengelilingi dan memberikan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan banyak doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Indinah para tretan kaula sedang ajunan sedaya tak rugi datang majelis ketika dito karena majelis ketika dito dikelilingin malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi benih malaikat ingkar nakir. Benih malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kita sehingga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat waktu saya pertama kali disuruh menerjemahkan sama mertua saya almarhum Hashim bin Ahmad Al-Habsyi. Sama waktu itu saya di Surabaya, lalu Surabaya langsung terjemahkan. Abu, kayak Ustaz Rohim ini sudah tahu gitu nggak ikut gitu. Cuman ya sudah, tapi lantaran itu akhirnya terjadi kebiasaan. Karena menerjemahkan ini memang sulit kalau tidak biasa. Tapi ini pertama, insya Allah berikutnya ada tamu-tamu lagi Ustaz Rohim sudah lebih siap. Tadi sedikit disampaikan oleh Syekh Muhammad, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh akhirnya Ustaz Rohim. Saya sering sampaikan bahwa majelis ini dan rumah ini yang kita duduki, ketika kita membacakan zikir, ketika kita menyebut lafaz Allah, maka para malaikat yang ganti sip atau ganti piket itu langsung keliling setiap jalan, setiap lingkungan kita lihat mana ada tempat yang dibacakan zikir kepada Allah. Dan pada saat itu pula apa yang disampaikan Ustaz Rohim bahwa para malaikat ini mengelilingi ini rumah dan memenuhi, bukan cuma 1-2 malaikat yang akan penuh mengelilingi tempat ini sampai ke atas langit. Beliau sampaikan, antum tahu enggak kira-kira jaraknya dari bumi ini ke langit berapa jauh? Dan itu pun dipenuhi dengan para malaikat untuk menyampaikan apa yang antum minta. Ikhwani rahimakumullah, maka saya bilang sampaikan dulu, puasa dulu, nggak ngobrol yang lain dulu, minta dulu semua yang antum inginkan daripada selesai acara pocina Car Free Day mau jual ikan, mau jual lumpur, nggak pakai pocina, antum duduk ini malaikatnya keliling, antum minta semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, kekuatan untuk hadir majelis. فيعرجون إلى السماء فيسألهم الله سبحانه وتعالى من أين جئتم فيقولون يا ربنا جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويستغفرونك ويسألونك فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا يسألون ماذا يريدون تقول الملائكة يا رب يسألونك الجنة فيقول سبحانه وتعالى وهل رأوا جنتي فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها فيقول سبحانه وتعالى وكيف لو رأوا جنتي تقول الملائكة يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن ماذا يستعيذون فتقول الملائكة يستعيذون من النار فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوا ناري فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوا نارك فيقول سبحانه وتعالى وكيف لو رأوا ناري فتقول الملائكة لو أنهم رأوا نارك لكانوا أشد منها فرارا. هنا تأتي البشرى الآن. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أشهدكم يا ملائكتي، مع أن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر لا يحتاج أن يشهد أحدا على كلامه لأنه الصادق في قوله والصادق في وعده سبحانه وتعالى، ولكن إقامة الشهادة من أجل تأكيد الخبر لمن كان في قلبه شك
مما يخبر الله سبحانه وتعالى به في هذا الحديث. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هذه البشرى الأولى، وأعطيتهم ما سألوا، البشرى الثانية، وأجرتهم مما استجاروا، البشرى الثالثة. وفي هذا الحديث يخبر النبي حتى الذي يأتي بلا نية داخل مع الجمع في البركات، فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما جاء لأجل مجلس، وإنما جاء لغرض آخر، فيقول الله سبحانه وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلو لم يكن لنا في مجالس الذكر ومجالس الخير إلا هذا الفضل وهذه البشرى لكفت الإنسان سعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على مجالس الذكر الحائزين على أعلى ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من الخير والفضل والبركة والإحسان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Maka saya sampaikan si Al-Ban Syekh Muhammad bin Hasan Al-Awlaki, beliau mengatakan ketika malaikatnya Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah, terus apa buat ansebet? Mereka matur apa ki? Indonesia sambut. Mereka napa saya bentak umat mereka? Napa saya bentak hamba-hamba kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala minta surga? Apakah mereka sudah melihat tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang hadir majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tak sekap dinan ya kan? Dengan niatan yang tulus untuk hadir majelis ilmu. Beda saya hadir majelis ilmu kun nyari kacang. Beda, kita tambahan ya kan. Beda kun nyari. Oleh kejompon tak berbagi kopi bi rajin. Ki hadir majelis ilmu pasti beda kopi nah. Karena beda kendaraan terus nyambi kopi. Oh kan siap kopi benar. Ya. Dan kata beliau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan niatan, meskipun tak niat hadir majelis ilmu, niat saya lain kata beliau nih kan. Ada pada hadis kan lanceng hadis nih kawan. Makai terang kaki posangge bisa nyerang kaki. Nega dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inti daripada yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Hasan Al-Awlaki, kita yang datang ke majelis ini maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang hadir tidak sepenuhnya niatnya seniat Tuhan. Tapi insyaallah mun majelis subuh nika insyaallah niatnya nika 100% lillahi taala. Tak kira mun niat nyare nginum kopi, ngampun nginum kopi, toko ibadah. Beles aset warung kopi, kudu tetep kan gitu. Aku nyari soto, aku soto gampang. Saya tak niat nyari niat ikhlas lillahi taala untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Seborang terjemahan kula nika salbut para rabu beraturan. Tapi mun seumpama terjemahan nika tak langsung nika pas tulis bisa terukur. Tapi mun mah langsung kena nikah ku. Apa sini nulis nika kecil banyak selopot para rabu beraturan. Tapi paling ngerti pun beda intina pun kan ki. Seborang atas segala kekurangan dari abdina ya kula nika benih. Mungkin mau nengak Habib Jindan, Habib Wah langsung ketika mau terjemah
Habib Umar menyampaikan langsung terjemah. Kepedakan malah padul. Mungkin gak mau menabi ngak Habib Bas. Mau ngak aku leduh. Kelar. Salam Muhammad. Semua orang sebenarnya. Allah. Alaihim al-ghufran wa ajr. Amin. Sejarah benar. Al-maghfirah. Al-maghfirah. Al-jannah. Al-jannah. Al-sa'alah. Sebelum menambah astagfirullah bahwa tadi disampaikan Allah bertanya ini apa yang mintanya ingin dimudahkan diridho untuk masuk surga. Apa mereka tahu pernah lihat surga kok minta surga? Kata malaikat, kalau mereka semuanya melihat surga, niscaya dia akan berlari bersemangat untuk hadir majelis zikir. Kalau seumpamanya diperkenankan untuk melihat surga. Atas apa lagi yang dia minta? Minta dijauhkan dari siksa api neraka. Dijawab, apa pernah melihat neraka? Apa pakai takut sama neraka? Belum pernah. Andai dia mereka yang hadir majelis ini lihat neraka, niscaya dia akan lari terbirit-birit menjauhi siksa neraka. Maka dari itu kelebihan dan keutamaan bagi kita semuanya yang hadir di majelis, Allah sampaikan sampai menggunakan qasam, persaksian di depan para malaikat, bukan karena ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh Allah, akan tetapi Allah menguatkan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Allah bilang, saksikan para malaikat bahwa sesungguhnya yang hadir akan aku berikan maghfirah. Yang pertama, akan diberi pengampunan. Sering kita dengar bahwa berdiri kita dari tempat ini sudah tidak ada dosa, maka jangan ditambah ketika duduk sebelum pulang tambah dosa, percuma akhirnya ya. Yang kedua, oleh Allah dijamin bahwa kita hadir di majelis, keluar dari majelis ini sudah akan punya kesempatan, kenikmatan untuk memasuki surganya Allah. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Lantas kurang apa lagi kita ini, ikhwani rahimakumullah, plus kita ngelakoni seperti ini setiap hari, enggak saben bulan satu kali, enggak seminggu satu kali, enggak setahun satu kali, setiap hari. Maka ini sesuatu yang saya pribadi merasakan sesuatu yang luar biasa. Makanya saya itu selalu doa setiap di akhir doa, mudah-mudahan diberi kekuatan, mudah-mudahan diberi keistiqomahan. Karena kalau tidak ada bantuan ini, gelundung, udah males kita sudah. Ya apa sebenarnya? Seorang komik ya Rabbi Sholli Ustaz Sulaiman. Apa kita suara untung? Tapi ini yang menjadi harapan kita semuanya, karena yang kita nikmati di dunia ini ya nawa itu ya cuma satu ini. Ya. Jadi kalau seumpamanya harapan yang tadi saya sampaikan, harapannya kita yang aneh-aneh, ya terlalu kecil. Kalau kita dapat nazarah, kalau kita dapat penglihatan dari Allah, maka semuanya akan terselesaikan. Ini saja dari saya. Terima kasih banyak kepada Ustaz Raghib, terjemah yang luar biasa. Mudah-mudahan besok juga bisa menerjemahkan lagi di Pondok Darul Khairat. Ya kan pondok antum gitu kan. Alumni Darul Khairat. Itu saja dari kami Haji Supono. Terima kasih banyak dari Syekh Muhammad Hasan atas kesempatan dan tempatnya. Mudah-mudahan disampaikan hajatnya semuanya dan hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa lamma nadhama fi kulli dhalal Muhammadin uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay jalasa fihi mashkura wa bihi mahmuda wa yaqulu amal maqbula wa tawajjuh bi tawajjuh khalisatan wa sanatan mawsula. Allahumma ya man litatawajjuh al-amal fatahul ghafirah wa la badi zati qadrani fatashaha minhu al-fuyudat al-ghamira. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين.
أنت السري وسلمتك هذه الكاملة مستودع يمنة وابد السري وحمد دعوتك الشاملة ألا بلا كبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأفخار في كل موت وعد الغرب مدهر قاسم ذلك في عبادك وزاكي وشرشادك لأهل بلادك